তিনি ভিডিও मा फाइमानि कारण खा তিনি सिनी उदयपुर स्कूल माथ बीजेपी नि बा बिप्लब देवनि सनाजाक बीजेपी नि बी टीम तिप्रामथानि पॉलिटिकल रैलिंग पहला सगांखा उरेली तिनी सक्सेस देंखा ना फ्लॉप देंखा आं सावानि मुसुगु संजे नुगमानि बा सिनी थानी जत खबर सब फाइमानि उरेली फ्लॉप अंखा जे जागाओ शुधु कायसा विधानसभा न तैयै बनसै सकां तो किला बागमानी विधानसभा ओ कायसा बर प्रोग्राम खायखा विधानसभा अनसै सकां 2023 विधानसभा अनसै सकां अमनिसाय गोबांमा बरक नवाबारि स्कूल मादो कुथुखा किंतु जों तिनि नुखा डिस्ट्रिक्ट लेवल नि कायसा प्रोग्राम ओसि 5 থেকে 5,500 सन बरक कुथुलायवानि कस्ट अंखा निनी डिस्ट्रिक्ट हफानो जों नुखा बिसामगन्जनिबो बरक गोबांमा फायखा जम्पुइनिबो गोबांमा फायखा तै साब्रुम दिगिरगनि सान्त्रि बाजारगनि आइनि बरकबो सब फायखा इनके संगमनो डिस्ट्रिक्ट लेवल हसबमालिया मोटामोटी त्रिपुरा खाकसानि रैली हनै जों साइमाखा किंतु और बरक उनथका मात्र 5 থেকে 5,500 हाय बरक बरक सालाय 20,000 किंतु और जा कोनो बाबेन 20,000 बरक कैपेसिटी गानि समय 20,000 रैली खासिने के कम से कम 550 गाड़ी तो बनांगनाय कायसे गाड़ी जरि 30 जना केरफान और जागा 20,000 नि कोनो बरक जागानि सुजुग करै आर बी टीम मा हुमानि कायसान कारण खा तिनि संनुखा कबैनो जों तेबो बर प्रमाण खायखा जे बरक बीजेपी नि बी टीम बरक बीजेपी नि सम्पर्क थाइसाफानो आसो कठिन समयो ए तिनि बहायनो साख्रि अफार सारक जागो निनि जीटीयू जीटीनि आरो जागा सिनि तिप्रा सारन 31% तो करिखा पुलिस बहायनि 31% माने जालिया माने अमहाय गोबांमा समस्या दंगो सिनि ड्राग्स नेशा सालब्रंनो कारजाया खायै बरक थै दंगो कोनो ना कोनो जागा साब्रंनो सिनि बरक रक तै मानुं याखारि लाहार कासलाय दंगो तिनि गन्दा तैसाव बहाय नुखा लाहार कासलाय माने बहाय केनो साब्रं कोनो ना कोनो जागाव तै माया हाय विशेष के सिनि त्रिपुरा सारकनो कासलाय दं बनि बिरुद्धे थाइसाबा कक सालिया उल्टा बरनि कक साजानाय केन्द्र अंखा निनि जितेन्द्र चौधरी राधाचरण मानिक सरकार बनसि सेंटर खाय कक सालाय दंसि आरि जों ताबक अपोजिशन दंगो निरक रुलिंग दंगो जों साधारण पब्लिक नि कक न तिसानाय सिनि खोक्तै बा सिनि लिडारनि खोक्तै जों कोनो समस्या जे 6 मास बिसिंगो एकट पुरा आं थानाय सक्सेस आं थानाय एकट मानाय हनै निरक्सि बन प्रचार खायो रोमान स्क्रिप्ट जितेन्द्र चौधरी जखन मंत्री दं आफ्रबनि समस्या रोमान स्क्रिप्ट न तै ताबो निरक फाइसि बीजेपी आईपीएफ ति मथानि सरकार फाइसि ए रोमान स्क्रिप्ट नि प्रॉब्लम तैरिंग इनके बनोति जितेन्द्र चौधरी दे सावानि बाता अंको नाखब निरक मंत्री जरा तंगनाय बरक दे बनो खायानि सामं खायनि बाता अंको अमहाय खाइनो तिनि सिनि सीएम पूर्ण चंद्र बसानि श्रेष्ठ खायखा सीपीएम एक्सपायरी डेट थांखा निरक तिनि नुबायखाना मीडिया रगो ईडी सबानो नोटिस रहोय तंगो सबानिबो एक्सपायर नाय बो ऑटोमेटिकली कफ्लनाय एवं बुसकां 2026 नि दे एक्सपायर इंगानि अमो वासक तंगि कारण निरक निजे गति सावानि उचित सिंह सीपीएम नि संपर्क निरक एक्चुअली निरक जे ताबक सरकार तंगो उ सामनो से कहां के तांलायदि निरक कर्मचारी रनो वेतन रमायां तंगो पेंशन थानाय रनो वेतन रमायां तंगो वासकमानि उकाव रनो सानायना हनै पब्लिक नि इशू निनि पीओ सब्जेक्टियो नालायनो हिसाबनि नालाय मालिया उस साख्रिनि तमां खबनो निरक सालायनो कक तंमानि पब्लिक इशू साब्रंनो ड्राग्स तंगुसिनि बरक एसाबि माजागै रोग तंगो ग्रस्त तंगो बनतै सालायनायना हमानि सालाया बो पब्लिक इशू सिनी सीएम वर्तमान सीएम बरक बार बार न साखा जे
borok ADC o phaikang ke ADC ni remapping khayoi sini borok ni ADC ni ha general area o thongjak thang tongka homano pura tewaisa remap khayoi o jagano uddar khainai humani boundary bofinai humani busu jarati samangsa bo public issue bithini dambarai tong sabrungno bo public issue lama haya ingtong sabrungno lama kasolai tong nun mane low quality ni samang tangjagoi tong bongkha public issue current bill hazar current maya si lakh rosi bill phai tong su bo public issue u issue rono tui kaisabano tini kok salai dia khali Jitendra Chaudhary Radha Charan Manik Sarkar CPM asuk singsu boroni kok sajanai kendro ari sung public ni ngoi rono proshno sumoi ni rono question sungsinai bla sungba nirok jota kok samoni bono samang tang phunuk laisdita expiry date kaisa kok salai tu hakim lore phan hukum lore ya ari niro hakim si paina ja khangke hukum le te tama tongsi nirni hakim si kri ka paija rang bai ngba hukum ba manipulate thang sinai ble hakim lore pa hukum lore ya pa hakim bakri ka hukum bakri ka nirun tabo omo haijago saujak additional loot part khayoi sawani si tabo dandang lai tongsu sini youth rok kwangma lekha krang bai kha sakri mali ya ka hai kasai tong bai khable Bengaluru ro thangoi bason hui tongoi ba kha thangoi bidesh thangoi thoi tongoi ba kha public issue dengje botro no bro settlement ni kok salai sung nai mani sini party nai mani bro rok no boni nijosho adhikar boroni jaga onu borok ase kwangma jaga kani hector khibi ma phaimani u jaga rok no kifili mathang boni rajyo no thangoi omo haike sangwa sobman Mizoram sarkar borok accept khailang thang hanoi sini wasomung tongmani ঠিক আছে borok Tripura no settlement rokha kono boni bangi ba apotti kri phiaba bro rok kbui tabo borok khushi de or settlement rojagoi borno takhogo dama haike kisisa jaga soi re roja borok nirok kahage khoj khobor nai neke jara bro sini Tripura jara settlement manai rok borok asu khushiya নিজেনি দেশ নিজেনি রাজ্য যেভাবে বড় আগে স্বাধীন খে জায়গা কবাংমা তৈ বড় সংসার খাই তংমানি উ জায়গানো বড় কিফিল মালিয়া বড় অরতাবো কিসি সা জায়গাও নো বড় কেসেমা খেমা তংমানি বাদ দংখা অনিমেশ বাবু তোমার শাখা bo biru deser yakai kai phemano tabuk Jitendra Chaudhary asogu ang yakai kai phemani share no botabo asogu ko koto saw nungbu Manik Sarkar ni asokjak biru deser no nungbu phai asok phaible Manik Sarkar ni sai sakhang bu teibu kwangma oro jaga biru deser asokjak ble bono sadita Tripura motha 4 bochor bisingo tamale khaimanai phu 4 bochor yani rok 1 bochor bisingo si hafili phonugani kok democracy o 5 bochor si ma boma asainai ma theinai omongkha democracy ni niyom or jaga no হাজার বছর তংনি ওর জায়গা কোনো কক অধিকার করে নিরাও নো কক সাও নং বাসে কক সাও পাবলিক মিটিং ও নিরক সরকার থাংকে 40,000 চাকরি রনাই হনে খরব বছর কা হিসাব রলাই দি তাবো ইউথ রনি যতনছে প্রবলেম চাকরি ড্রাগস বতরক যতনছে প্রবলেম নিরক তাবো record rangman honoi salayo agebu salayo ebong edisio 5,000 কোটি টাকা পর্যন্ত নিরো বাজেট সানাখা রাং তো মাই আংয়াবলে নিরো রাংমানই তঙ্গু ফিয়াবা নিরো চাকরিনি বেতন রলাই মাই আংলাই তঙ্গু নিনি এই রিটায়ার যারা পারসন তনে বরনো চাকরি রমাই আং তঙ্গু সরকার যত জায়গা নিরগনি পাবলিক ইস্যু সিপিএম নি ইস্যু ইয়াবো পাবলিক ইস্যু भारत स्वाधीन कक सालायु फ्रीडम बाइके भारत इंडिया स्वाधीन खा निनी
Netaji Subhash Tironi kok salayo nini Bhagat Singh ni kok salayo are borok bo background no tong borok nirok cinta dekhai nei kha Netaji bo haino socialist boni sanajak forward block tabok phasi sini bamponthi ni loges tongkho afro sanamani tabok phano sini bamponthi sorigos tongkho Bhagat Singh sanamani kaisa dol bo tabok DY phaingkha bomung salai jagai bo sanai kalangmani borok joto socialist party joto borok communist ideology ni borok ngis Bharat no sadin khaimano ebong sengbu makha sini Tripura o e rajtantro no ses khaini bangai sengbu communist party no joto se bhumika nakha u Tripura bo haini sengsau rajtantro ni sai kaha democracy no bo bui manipulation khaimano democracy bo rang bai paimano democracy bo haino jotoni odhikar saman sogya hainang seng bonje kotor sawo socialism hainma seng sawo স্বাধীনতা boni pore গণতন্ত্র boni pore সমাজতন্ত্র ফাইলাংকে যত বরক no teibo সুবিধা কাহাকে মানাই teibo boroni thangani bangai teibo kaham lama manai haini sesong সমাজতন্ত্র ni kok sawo sengbu democracy ni sai teibo sini kaha sini age ni sini no sujak tong democracy ni sai teibo kahanga সমাজতন্ত্র hanoi land right ni kok salayo ঠিক tong land sade kono sumbono kono somoi bada hoya কিন্তু যে land right ni rok je borok ni thani sawo borok 2023 ni December maso Forest Conservation Amendment Act tabok busung bono sai tong ni rok tabok phan bono wasok ya khakaya thaisabon kok salaya ADC ni jaganok segani bangai borok already no borok ain pass khai ki bijak ও আইনো 100 কিলোমিটার বাউন্ডারি ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারি বিসিঙ্গো যে কোনো সময়ও এই জায়গারনো সেগনাংকে সিং পাট্টার মানে আছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পাট্টার মানে বতরক থুং প্রইনো ও পাট্টার মংসা সামুং নাই আং থাংসি নাই ল্যান্ড রাইট নি কক সাবল বনর ল্যান্ড রাইট নি কক সানাকে ফরেস্ট কনজারভেশন এক নি সম্পর্কে বো মা সানাইতা তি প্রমথনি খরকসা নেতা bomung sas bon ang khoni musugia election final ke boni samung sudu rang sawansi waisau nore jomate ni oro thangnai waisau rampodo ni oro thangnai waisa protima bomik ni oro thangnai je jaga rangmao aro jaga bo thang ar netano sinina inke boni background no joto je sakang ma sininai bo kubui public ni bangi samung tangnai jat dena ke ba sudu ko kaisa deng tongkha Simahin dol salamani waisa IPF tingkha waisa BJP ingkha waisa tama ingkha waisa Congress by elamo ingkha Congress ni borong kha waisa mothani borong kha je borok nijeni party no porjonto thik khaimeya o borok si Jitendra Chaudhary no boni yathini dulani saman porjonto ya bosi Jitendra Chaudhary no challenge kha khai kok saitu sini ADC area o town kaisa ba krei ঠিক tamani krei শুধু 25 বছর de krei ও ত্রিপুরা আসামে 1450 বছর 1500 বছর কাই তংখা ও জায়গা শুধু নিরক 25 বছর নবা মুই তো মা লাইবো টাউন নঙ্গান যেসে কাং বাজার সিমাঙ্গ বাজার সবা সানাখা টাউন নঙ্গানি থাংলা হাকে অফিস আদালত মা ফাই সবা সাব ডিভিশন খাইখা সবা ব্লক সানাখা boni poresi town bangnanya bole subdivision block college school faimani poresi town yapo are se je town Tripura tongmani Udaipur Agartala tongmani o jaga ek somoy sin borokrok tongmani bole CPM sa phaya ko sakang o jaga sin borok tongmani borok biang thangkaba 860 কোটি মাখা hanai jochajak salayo development ni samang tang phonu lai 860 কোটি development ni samang sang nugya ADC je headquarter tongmani bono buitabok khumulung hwani musuk jaglia ar jagata neshane adda nini negotiation ni adda nini commission adda hani buitabok bono sinigo agin hage khum barlia agin hage nai thaulia ADC no headquarter gari tei guri layo nang sau gari tei guri layo private gari ba party ni gari sorkari gari bokbama fer
sini party ni netarok tabok phanu boroni thani private gari kroi borok ichha khai khe namano asa kudu boro neta angbai jak haiphen borok sarkar ni gari ba party ni gari si use khai tong bai kin dirolo asuk MLA MDC ingmani ek mas bisingo asuk gari koto pai guri laima khaba riska kai guri lai dipu niro buriska kai guri dita hono Robi Liton tei Sukram de Borma Kolpana Jomatia bono niro kaha ke sinibu thimani kono somoyo sung bono saja ga haiya niro ni sarkar tong niro joto file kari nei bar salaijak bule niro ক্ষমতাও ফাইখা আনকি বিজেপি বো উকগনো সাগো তিব্রামো থাবো উকগনো সাগো যত আঞ্চলিক দল উকগনো সাগো ফাইল কারি ওই প্রত্যেকটা বরগনো তেওইসারি ওপেন খাইয়ে যতনো জেলসনাই বনি সাজারনাই হনো বনি পরেইবো তাক তিব্রামো থানি জামানা বিজেপি নি জামানাও বহাইনো गोबांमा বরক খুনুং তঙ্গু বমং সাবাইয়া আসে गोबां খুনুং তঙ্গু হিসাব খাইলাইদি কারিলাইদি কোনো ককরই এই বর্তমান সরকার আসুক দরকে করাপশন আসুক দরকে দুর্নীতি কোনো দিন বাদ করে যে সোশ্যাল মিডিয়া নি মাধ্যমে পত্রিকা মানে মাধ্যমে অখামানি এই ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিও দুর্নীতি এই মেডিকেল কলেজও দুর্নীতি এই সিপাহীজলা থানাও দুর্নীতি বিশ্রামগঞ্জ নিনি রিহেবিটেশন ক্যাম্প নেশা মুক্তি কেন্দ্রনি দুর্নীতি হাজার হাজার দুর্নীতি সাব্রং কোনো না কোনো জায়গায় এত দুর্নীতি তঙ্গু নিরো বিজেপি নি সম্পর্কে থাইসা কক সারালিয়া আসুক দর কিন্তু বিটিম হা টার্গেট তোমা সিপিএম নো মা মেসেনা জিতেন্দ্র চৌধুরী নো মা মেসেনা বসকাং 2826 অমসি বরনি মেইন টার্গেট ং পাইসি কিন্তু পাবলিক ইস্যু বড় থাঙ্কাবা একট জেং ফ্রং থাংতা তাবক তো নিরো গভর্নমেন্ট তং পাওয়ার তং রুল তঙ্গু চাকরি নালাইছি তো হাজার হাজার বরক ন 302টা স্কুল ও কয়েকদিন বিসিঙ্গ বিধানসভাও যে চিফ মিনিস্টার রমানি 302টা স্কুল সিঙ্গেল টিচার কে চলাই তংসিনি এডিসি এরিয়াও ইসুং জায়গা নিরবন পাবলিক ইসুং জায়গা হাজার হাজার স্কুল বন্ধ থাং তংখা স্কুল বতি কানিখানে বিদ্যাজ্যোতি নি বমঙ্গই ফিস নাজাক তংখা বন ইসুং জায়গা নির এই গরিয়া পূজা তাবক চিনি বড়রনি যতনসै মানে উৎসব কতরকে গরিয়া পূজা সামংকরই রেগারক সাংমাতং আগে লেবনি জমানাও অমহাই জরাও অংকে বই ইয়াফারাং বেসে নসনাবায়া সিংতং আসুক দরকে সামং অবাব ইয়া নিরক তাক সামং বতাং রমালিয়া নিরক রাজ্য বুতঙ্গু কেন্দ্র বুতঙ্গু যত জায়গা নিরক সরকার সিনি থানি যে রিপোর্ট ফাইমানি एडीसी हेडक्वार्टर ताबगु क्लब थांगमानि हाय निनि पार्टी ऑफिस थांगमानि हाय सिंगलाइसुपु निनि केवबा खनि टाक टाक के तगुइ फ्लाक के ऑफिस हानाइल हा माने कुनो रेस्पॉन्सिबिलिटी कुनो निनि कैसे नियम आइन श्रृंखला कानून कुछ करिखा ओम हाय हनै जों खोनाव सभा साहो आरो जारा कर्मचारी तंनाय बरक न सागो सार निरक तंफ्रनि हाय डिसिप्लिन मेंटेन करिखा और जागा ताबो रां पैसा बाहाय के कुसुलाइबानि रां पैसा बाहाय के सालाइबानि ब काइसे सामंग तंसि हनै बरक सालाय अब तो दालारि याबले निरंग साव कोटी कोटी रां फाइ तंगु किन्तु कोटी कोटी रां फाइ तंगु बिनिर कुलाव रलाइमि आंगै तंखा ओ रां बरक थांखाबा आसो जनतानो पाब्लिक नो निरो हिसाब मारनाय निरक पाइ टु पाइ हिसाब रवानि गसे जाक बसे फाइखा बसे खरसन खानिरो हिसाब रना हि गसे जाक बनसि सामंग तांलाय दि थानसा नि अथ तिब्रामता हाया तिब्रामता आसे कोसे गं फानु सिनि बरक थानसा नतंगो ताबक फानु तिब्रामताव जेसिनि सिपिएम नि थांनाय रक आं बरनो कयान मुसुगु प्लीज निरक दल नि किफिलै जानि जानागो फिराव फाइबाय जादि और शुद्ध रांनि दानदासे और जागा मंग साकरै हाकिम हुकुम थुं फालपाय जाग और जागा पुष्पबन तो पेलेस जों फसि फालिया अमसिनि कालचार अमसिनि सिरिसिटी
falpai khanable bohai khani prottekta jaga boroni deal tong thung jaga boroni deal sara borok kono samung staiya sini borok rono tui borok deal khai tongo sini emotion no blackmail khai tongo public rok jotoi daiti businai asuk daiti ne boroni u mane u shikari morok roni theke jeng mukti manai sini public rok muitonargani dorkar jeng tipramo thau jokhon support ro afro BJP no mesewani bangsi jeng support ro sini CPM ni jara thangnai ro bor BJP no jekhifano utripra hani norani nangnai u BJP jaiya u BJP sini bororoni bangi belai no khatarnak hanoi siseng sini tipra sarok tipramo thano support khaibo kintu tipramo thani jara top leader jara tongnai borok kaha ke siu rang ni bangi borok tabok u BJP no bahai ke basoro manai bos boron tabok plan tong phisigo sengage khanabo borok kono somoyo maya sak single demand greater Tipraland maya sak seng borok bai kono national party bai seng alliance thangya hisi borok salaijak ngetabon niro or jaga thangoi toma proman khain muso khaba nirok je tiprasano phalka u proman khanable hainmang seng koen musugo sini jara bamponthi motadorshoni borok kaha ke siwo seng public no thokaya bamfront rok bises ke CPM rok borok public no thokaya public ni bangi ni borok wansa hoya joto ni bangi ni samung tangkha hanoi seng joto siwo hain bangi ni andro no koijaw ndirok please u jagao tongyawi kipil phaibai jadi tipramo thamung saya BJP ni safeguard si BJP no bahai ke kasar manai borok tabo public sentiment ni bangi borok tabo ei jot ni kagi phanu phunuk nai alliance ni kagi phanu phunuk nai phiaba u phado o khoyo tak sabai si takoro bukoro tini ni boroni program o khoroksa honest person no nugui boni borla belai kan khari ogo boni mangkha cinta khok mebar kumar jamatia dofani samang tangai hisi BJP bai tonglia hane IPF tia kawi ti pramotha phaimasi uti pramotha ni head of the leader ha hai jotono tilang thang ti pramotha tilang BJP tilang thang phali roikha tak bo montring tongan sita moncho koksa sawani sujo rojale ka hai sok asor oi bono tabo bekar banaw roi rojaka semboni message bahainu teacher ni sakri ya kawi